Good morning. Sekarang pukul 12.30 hari.
Timati, bukan tomato, Timati. Berdekatan dekat sini lah. So, sekarang kita makan dulu, lepas tu baru pergi ke konsert terbaekkk. Yeah. So saya order burger. Nama burger ni BBQ burger. Dalam dia ada pickle, tomato dan juga patty, onion also, and tomato sauce. Barbecue sauce. And dia punya roti garing, keras. Sedap? Tak sedap? Not bad. Lapar gila. Bila musim sejuk akan lapar. Bila musim panas kita akan rasa haus. So bila sejuk makan benda-benda macam ni, memang sedap. Sebab tu dekat Eropah banyak burger, macam-macam jenis burger. Sebab burger adalah makanan cepat disediakan dan senang dimakan. So Charles punya makanan dah sampai. What the name? This menu? Beef ala Chinese. Chinese style dia. Beef ala Chinese. Tengok nasi dia, sikit dia, ciput dia. Tapi lauk dia, dia. Kalau kita, ini dah nasi, ini dah lauk. And then, saya order mushroom soup. So, setiap mushroom soup dia akan datang dengan roti crunchy, roti rangup. Okay, bon appetit. Terima kasih. Kita orang berada di luar, what this name please? Konsert hall. So Timati akan buat konsert dekat sini sebentar lagi. So, sebelum tu ambil angin dulu kat luar. Tengok atas, Uzbekistan flag besar gila. Kita berada di konsert Timati. Konsert dah nak start sikit lagi. Будущий на море, каждый день вставать в 7. Скидывай по духу, день волну. Сидя на доске, потеряй воды, тишину. Но пока этот момент не отстал, хотя я заработал. Исправляй менталитет, надо тут здесь вечер. Держи, и мой авторитет. И мне пофиг на сплетни, все это не верит. Никто не решает, что это Узбекистан, это город Ташкент. Это все наши люди в этом зале, которые подняли свои руки в воздух и качают вместе с нами. Социальных сетей взлетал, как ракета. 99-м завалился весь мир, до сих пор черный лейбл вывозит кипиш. И вчера новой школы всю эту дичь. Для тебя не Тимат, Тимур Ильдана Бич. Ща, бэйби, пишите снова мне в директ. Нас знает, у кого большой чек. Здесь моды, скруджи и чест. Black Star команда the best. Берегите свои головы. Слышь, ты чё такая
дерзко. Слышь, ты че такая дерзкая? Пацаны, дайте ремикс специально для Узбекистана. Поехали! Konsert finish. Yeah, finish. Dah kat rumah. Penat hari ni. Konsert memang best. Timati punya perform memang energetic daripada awal sampai habis 2 jam. Dia punya stamina tu tak ada nampak menurun langsung, just steady je. Lepas satu lagu memang padu. Yang bestnya dia punya stage lighting dia orang, smoke yang dia main. Simple je tapi memang nampak menarik. Lepas tu dengan back screen dia memang style lah, memang style dengan audio system. Tak tahu nak cakap memang perfect lah. Bila tengok live tu memang best. Lepas tu kita orang pergi ke restoran Sato. Nama macam Jepun kan, tapi dia ada 2 level. Bawah Jepun punya style, atas adalah Uzbek punya food. Dia punya cafe tu memang style. Dari segi seni bina dia, interior design, suasana dia chill. Lepas tu ada live band, dan live band tu memang power lah. Dia boleh bawa lagu macam lagu. Shisha dia sedap, makanan dia pun sedap. Then lepas tu kita orang balik sampai rumah. And then sekarang time to rest. Budak-budak semua dah tidur. So besok punya plan, bawa budak-budak pergi ke shopping mall. Then tu je. Okay, thank you for watching. See you tomorrow. Искать ответы, погружаясь в транс. Нырнуть в реальность ровно через час. Собрать свой пазл, посетив под нас. Под микроскопом рассмотрев успех. За новую порцию пойти на грех. Твой с мобильного телефона. Зажигайте огни. И поем припев вместе. Готовы? Ошибки, от которых ты хотел бы уберечь других, но которые ты совершил бы еще 13 раз сам. В нем твоя боль и слезы, и все то, чем ты так хотел обладать, похоже на опавшую листву. И кажется,
кажется, теперь по-настоящему важна только осень. И эта листва. И, может быть, та, которая идет по ней навстречу тебе. Мечты о карьере, аттестация, диплом, выпускной дверь, глубокий вдох. Микрофон проверил и раскачал актовый зал, тут никто не верил. Я до сих пор не реклею, мертвая петля. Отключаю двигатель, конец связи земля. Приезжает в душу городская жизнь, вокруг очи забор. А я родился там, где очи просторы. Заведу вокруг, опущу рисунок, чем выше горы, тем ниже пил. Главное всегда, что? Не буду